kaya na ibon na igat ngal lulbog may bilang salgo kabiro salgo sueble el go decía presidente seguir luego pensaba cuando subo suave cuando food security hapo ya de luego I see. o polisi na tro aqua applicazione ma aqua dentro quasi como abro ya ya الباص الليدر الأمر الطيبة. بغض التيم طالوا الروسيا يجيل ربع جاد البرو لجال. لجال لو يساق يجيل هو بس يبغى تبغى إتمران. جد يلو لاسي. إذا جيل لو جيت التيم. تقدر تجيل إكسبرت التيم. البيل بقول لي أفضل فلايت سيلا كتير عشان المطلوب. ماشي. بس قال هذا الأفضل. seguida lo sabe curaco seguida lo sabe ya presidente algo malo para aquí para lograr casi algo que te gana bien o vamos a ver el teatro el momento vos tirar vez para el base se gana vos no el mejor así haga solo lo que es de la algo poca y ayuda por eso haga lo que es a toda la export el día que pase se para aquacultura el lo que quiero para algo malo digo factor lo do da hoy I see. al abrir la el oga pal quasi akmal bilsra tra dia se aloral bo bla pa Philippines li luxe bo para poder investigar quasi talapia tiag bral investigations o pamogratro quasi pudia estar seguido la talapia más bella claro que tiene la mano que tener lo así asumo que está la prueba de la luna ya y lo va a ocurrir y es apagación como quasi se llama árabe despliega volver un libro de las المعنى البال أنا أقول مثلا الآلة يقرأوا يبيل قال أبي فيلم وكمان المعنى البال مولا يا مارياتشون إلى عم كسوين produce يجي لهم بستيل وقمال السيل أبغرام قاسي يا فال بيوس فال دي بيورجي I see. فال دي بيورجي إقاسي أقوى مغاد بريم وقتوك تيار en una bolsa de trade de la boga pasa un día se va a la boga pasa aquí la que hizo hable exporta bonito allá el tool el tuna un brazo bien o con por un buen seguir el mal bolsa de export para que buscar de siempre la terapia mal un lugar que hay la ribe de varias cosas había sablas poder mal bobrtak la usone quasi ayer lucro rura wa Philippines ada di basic I see. Takpan na smoothie. Saya nak malu aku berbaik sekali. Istana quasi sa investi bukan bermaga bergerak. Berapa pasti saya kita gerak betul lo beli. I see. Amo. Menghitan ora presidente lengomda selwa serbek ada waingi. A president omda su serbek adar belawa waingi el mlugro lungi la urgurulel mlugro lul batu renga teman matalan lo mlugro ringi mlugro mlora temlesen ringi mora school en lo mel school le mai mamhitar ngo ringi le de suela ungi din dia alsebel de tiagi de namo mdengi nga katsera ai ra kara olbi ra lulau yak tilo bedel mora krel belau mo mak film ringi mga de ura scientist ma tok tang rai gai gil tokoy ndi wai omwa kegel ngul meri kemom literengi emergolo yara ngare tiam halungi tiam tamrurungi ndias tiak mal tiga achiringi le a imol tokoy ngal lu gutongali ya sei amal maler gidar adar belau a le e ring le e ring eklituk le sel sugum gadat magal adar bela emrael
ya imo ngat mor mo ud ay tigala pil e kadro hui lo ur dia ka adel top del was ya ka dai job hindi na matmal she comes after hindi ko ure mer ko yo di we sela sa ya kami sanggang matya misal di tiya ka tiyan makaskali yo ur ngarati en ergi oo ngarati sel ale ngel lu nga ka ulta dim meles family ke dele melas melo sisak mal uba ko maklat kara toil kide der mur trengil wasay at togora a food security a gire del mo o face ringi e mergo take it seriously e mergo direct mergo ra togora environment tel blu ngara mandi ris tel blu sel tabako se nga ka direct nga ka dirur trengil membetok a ul mlo dia kan subira ad melambara an sel ka restaurant tengah ya kalistus manggagi tele teleget dengan pang jadi nabe amatir ke gidia amli introduce ngi mola mangitel dolgo ngel lu di imol togoil dia sebela ngi din ngarang el morngi el duber pelao asugo men dia khabat makli work ethics to ko say sel lungi tele tar raurior sel toru la sel madu magire la work ethics ngire del momtu arungude esmeriar oi el merura to ingamos el motoi ahiro mina beama aul ngire ventri da rubajar ngatpa malbong solai arbek adre el anga soes el moeme en ya gumdit mergi en mesu vertical technology ra aquaculture misera kim return and di imol ngi rubakan ngapang lor murt men mutre al sid sim lor murtra subel ma tletelen ma financing tial lul dasura aquaculture eso al mesal motoy men dital ngegi da ko mesringa gel trip adra tirgal ngai misil mor outside ya hiromin na be amangegi dam ral mlonge mesu mera bulwal e implementa tial lul das el al sid sangaringa serra ay gagidele awal nga abulu ngegi dele lang di togora talapia ang irat kelet pisong ko melgolo ase le stata ngegi dele ruwa mangata gagidele bonito mangarakle ngerne lundia sepel motoy letiagi aradar belawa tiakal sebil el magategat el marura o sesiul toy mo magategat el tskarere o bakal akna mestri tirgel bebi rengahan metiam taudior ya dolgo ngase malti mama garela tias lengarang atias samula se ngara mangay clock kang atian ni wayu maka upstairs o mesergao ra monitor el kang kongol ngule ambase mangar be bulate ya gungro ergao e go si sakar gayak mitnitel adma tirgal adma gama mula sa tias afan mitnitel ad kamo mitnitel ad o mo si saklam ral toil moral bebi ergao mga kamlo sel point lo senga gati adel dia ko khandre targi ke madamo le polit quit oi mergong ma ko next dia sel me bolo si saklo mutra watun apram lai mak nso akal mai ge gidul das ma experience nga han malo dar sel mora sorin musu dit man makasaya sorin musu dit mal to a sorin masaot nga un dia pora didrang matel tabetok ar masaw da tokoy e akulnge ngertir el kal blidir makal kloklir makal blidir en dice de don oklase que debo do sao den kidiako tidiako mang dia koista teme que lo renstra adel melgo tokoy which is in dia harap dengel ombrelel matretelele masaw del gong mudu em dengay ngaringi tirge mula se aksel por okumala ak morang ral melgo sok e umuabo sung umsam de sa makam sa sokoten remos silen dia ansbel mesao da togo il dia kan subide o vesel lo ase abela marke garel blu petingira atangara sele kita tika o tange ka usele ka wa o mong selbe vira time sola togo indunga ata dong oklo ar mergale ko melgo togo il dia ara patange matretele mang tial togo ra mula se tilapia la dia kisal mo togo era mat din sebedro arab la surangala SB del Moratabi UCTC o mar mga kay bro pero ding makitraw de suira pe vidara lagay yun do hybrid yan wal didel dos talapia mal jatel be
Hindi ako sabi nga temla otobedira TV no mak film beringi le tungul member ko gege de hybrid at ya halom il ke dia halom el ke tiom kro ringin mo kan lenger ngel lo. Okay, it comes in 3 different colors, ngania white, ngania red, ngania gray. Gege de hybrid el anga dia hal to del mora environment le gar el anga atito mo makal mo kal mataiwa nga relanga kung nga sa sira nga 7 miles long el ser la tilapia eto mo ringi export el mora Miguel Msel de bora gege de wa Walmart ng magdalala freezer nga rabal nga ice aisle el tilapia from Taiwan ya huiriping ya severe export they don't have enough to feed their own people. No, itemla convert up to ser bras el mo ser tilapia yo mo karo lo mo kara atrir ma okya kastir el para bludi. Okay. Ahí va. Y boleh ya. Kalau lu betul betul tidak lu stasiun gitu serang Bombay. Jadi gua belum sama kuasa. Gua belum tak tinggal lu kuasa. Du dia bla bla igen bet freezer anche la banca. O dia alai. Jadi gua belum usah kuasa ada lah kuabul gua kira kuasa berada di negara ini besar kenapa lu gerak terkali segitu terbuka dari tinggal lu betul kuasa kamu kalau di gua dia semua apela kuasa apela ala terima lu 4% pak jadi gua kalau saya berikan gua telah bahasa tersebut sampai watak 30%. Globe. ASS nga ke brada nga hatiak US citizen ya la Amerika la say asugum ka mlamo 62 game ang kakaro sa la sugo retire mla kung sa mga 65 hindi nga sila retire si Allah ang nila si time 62 ang asugum ang gare la nga US citizen and dia lo lara atak dia tax sergao dia tax sergao sigil 30%. Di sumuga green card holder mar obega oba seguir el non-residence card ergao e para tax ergao eta deductra 30% tra del total social security check ergao. And at the end of the year e file a tax ergao it to give it all back to you. Tungul maskaw mong leng to Thomas ngil wasay dia ka madra American, dia ka kira American, dia ka muspe a park, dia ka muspe a rail, dia ka muspe a public office, I mean of health, public health. Dia ka ngaran muspe ringin dia am kir selbelum to asay mlutum saudude. Matta to refund self refund nga kadala nga ngara etel telan mo ewan telar atalbu atarra. Okay. Engel adralla el gulgoringi ya ang ganga on tele tax shelter nga tamoning se office of tax office ngi solai ya Clela Jerry kasi Jerry namotelar namonia 6-7 years el file tax nga tisenda yegi de rogo invoices or anyway mlego nga the other day say Mr. Diaz kung ilo stimulus kau ya su kumle receive tela mak ako sa ko to check of the receiver ngi $1,200 second check of the receiver ngi $1,600 third check $1,000 ang dia $1,600 makosengram ko kera ikang sa ika consider income so income girem itemize ika girem mo so is 1040 kau o emergo como per tax ngi makot ya ikang obong ngol nga sir gire ngasen digire mel ngulo yer at set 1040 tira ngul me balance ngi miskari pander kau hindi actually suspect lo aset consider tel stimulus el income como se setera amerigel ngar lu ngutial udo del ngun membri di di atil pidira sila pro amerigel tomri dingi mel mutra igagi del Federal States of Micronesia marwa Republic of Palau marwa Masyar mrosel mortin mergo metong mai milo spendra sila blu mongo pri de selo pri de
ya kapalmenta malara 4 ewa belawe amalara 4%. Ay malara 4% mang to melom sandil ngau do ngum ditira belu ma buying power adra belu ramadikel nutul mom sisi apon sisi enclose tax al electric. Ay temelom sel belu ay kita gil kulgol asetir gel dis tirge kita malungil betenge ikal tokol kulkoy.